negara ini atau umat Islam ini gak boleh dilatih fasilitasi meskipun nanti agama ini menjadi bergantung wali Allah. Saya ingin agama seperti zaman Muhammad, izul mukmin yamu bilal, atau syaraful mukmin yamu bilal wa izuhu istimna'u anin nas. Terus kita koskan tentang beriti nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Jika dengan rapuh hasut, aku rawat itu, aku rapi bukti, aku ramu balik populer, karena sudah punya nikmat sing khairan minat dunia wa ma ya. Terus mungkin Menteri Keuangan berbeda, Menteri Kabupaten Masana berbeda, berarti buat macam-macam orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ada asik dengan sujud, menjadi biru untuk pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah kita, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga. Kalau nanti matur tentang hasil, petani berbawah. Kebayokan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak hati itu dilamar orang kaya tidak mau, karena yang kaya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya, ekonominya selesai. Atau miskin kan? Jadi rakyat itu pun hero itu. Demi karimantu yang sholat itu direwani di mantu marah santri mergo sholat saya ngelamar juga betul sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus itu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat apapun baiknya sosial. Jika tolak ukur kebenaran menjadi tolak ukur politik juga, kan nggak mungkin masyarakat yang sholat menganggap pemimpin yang baik yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahsyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak orang lain, dan juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis sama. Nah, nilai bersama ini yang coba kita bangun. Kalau dari Pak Subro bikin sakofa Islam ini. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis di antara dijelaskan. Setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud. Pulau di Rubai Jis nanti tentang beberapa daerah yang luar biasa susah. Itu barokah buatan bergantung wali kota. Pulau dari gede paling besar itu satu. Kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Ini nak gede kados pulau juga nih masjid di sana ini kas masjid. Kau ini punya satu orang mengeran montak saya kiai cilik melarat mengasihul masjid badil masjid saya kadang gede kados pulau bisa mau di kota itu saya kiai cilik itu gawe masjid saya kiai gede lupa itu barokahnya ilmu saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu waras seperti itu mungkin bangga terus sanggup kotak masjid itu. Jadi saya mohon dilatih keilmuan itu dilatih. Jika barokahnya itu juga nuro yang sifi. Allah tidak ketika nuro yang sifi madaris wala fil muasasa wala fil masjid, tapi yang sifi teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud dan sujud itu jadi kebutuhan. Mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, di komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu propok. Ini barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nurah yang sendiri fitness. Teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin masjid. Ya, terus target pulau ya, target saya. Itu kepengen yang Islam itu punya nurun yang sibili fitness. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih kalau percaya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati itu tadi. Ada istilah wali wasyur ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Kira-kira ngidolakno wali, ngidolakno penyanyi gambut. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, sama lagi hitung-hitungan apa? Keilmuan kita itu kalau semua orang Islam afrodul muslimin gagal semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak kita
di Taiwan, beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran punya kebutuhan sujud, bikin masjid, padahal itu belum mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran lah. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama pada jadi yang selatan. Itu dimulai dari Nurul yang tinggi, bukan dimulai dari besar. Karena pulau itu saja ini relatif susah. Jadi gede susah. Saya waktu takut, saya ada punya kecakapan lagi Bina Nurul yang tinggi, dong. Di bawah pulau itu akan sangat jalan bahkan, karena bahkan ada 10 bahasa itu. Di antara dawa yang tinggal-tinggal Nur aku soleh-soleh itu dewi, terus wong sering kayak gitu. Saya soleh-solehnya sendiri untuk takor bilang orang ngasih fasilitas apa dunia. Makanya terus beliau safo sekali, karena itu menghilangkan kisah. Begitu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa kisah. Kan kita soleh itu intinya dapat pahala di akhirat. Tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas dunia, menjual kesolehan itu gampangnya masya Allah. Sehingga yang nggak soleh pun kurang-kurang soleh. Dan itu artinya yang saya jadi materi. Dulu kita cari ilmu, kata-kata Bapak itu jadi santri ikhlas bukan dia, itu sakit. Tapi nak jadi santri lagi, soalnya buat tunjuk. Karena jadi dia ini buat saingan. Karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau lagi yang mawon terus yang terakhir itu untuk tampilan. Kalau cerita tentang iltidah dan akunnya. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagoan dalam masalah-masalah. Dari sekian hitung-hitungan yang bisa mengawal Islam wilayah Mediana itu adalah logika, iltidah dan akliyah kalau kata kita Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya didik masyarakat. Sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial, tapi kalau dididik iltidah dan akliyah dikatakan kita Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok nggak cocok, logika itu nggak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita. Kenapa ada syahidallah la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi wa imam bin. Kesaksian itu hanya ada 3. Satu kesaksiannya Allah tentu yang Tuhan ini. Kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga kesaksian ahli ilmu. Berarti dari unsur makhluk itu nomor 1 itu ahli ilmu. Imam Amuti ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang. Hadil makhlukat maujudat. Ini makhluk itu maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab kok. Ketika Nabi baca surat Tur di antara ada ayat amsulikum min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes alas kaki Rasulullah, alasna alal haqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam itu semuanya merugikan Islam. Tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal. Ketika sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futihah fil Islam fathun kana argumani innama kana tinggal khaisul takonnas falam makana bil hudna wa wadu'atul haqq wa awzarah wa amana nas ba'du ba'du fatafa wa fil hadis wal munazarah falam yukallam ahadun bil Islam ya'qilu syai'an illa ghafara. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang sehingga tidak ada diskusi. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Jadi ketika Nabi minta, oke, kita ada perang 10 tahun, oke, semua kejadian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Saya juga dibandingkan. Abu Jahal dan Muhammad itu benar dulu. Benar Muhammad, yang biasa bodoh. Muhammad mulai cilik orang tahu bodoh. Kita tidak uang juga di Muhammad. Jadi sudah gagal. Abu Jahal jadi pemimpin yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar nama Muhammad. Terus berhala Namrud siapa? Yang jadi Tuhan manusia siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang sekolah kesamawat di luar.
Terus Nabi Muhammad juga menangkan itu mata teruna min dunil aruni mata pelaku mendapat yang lagu syirkun bisa mawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi, dia pencipta air, dia ini Abu Jahal enggak, berdalam enggak, Lata Usan enggak. Akhirnya semuanya masuk ke sini. Gara-gara baru anda apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada tul aroa itu. Dan Allah mempersilahkan. Di diskusi itu makanya kata Imam Suri, falam apa itu tadi? Fatafa wa dusul hadis wal Quran mereka juga terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltizatan akli yang tadi yang disebut kita Fathul Bari, dengan ngaji saya wajibul akul. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Tahu urusan politik, tahu urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuat logika anda itu tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat ini. Jadi mau juga sabakohal adam, wakola adam. Ini yang mewujudkan langit bumi penciptanya adalah ketiak. Pakai saya punul adam yu akhir wayaslut. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menjadi. Jadi akhirnya bangun ini sendiri. Barukannya kayak Indonesia. Kadang di Tonggo dia ini muslim, rapati sosial. Itu tetap Islam. Betul iso kecewa dia ini, tapi mau iso kecewa gak apa? Islam. Itu pilpres itu tetap Islam. Bahkan orang Nyun Sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak agama ya Nyun Sewu yang tidak melarang itu tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika yang ma'ruf, logika yang makhluk. Sehingga apapun kecewanya nggak bisa. Jadi pesannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyari Bukhari, orang Islam harus dibuat dilatih terus dengan kekuatan tinggi dan apa akhir dia punya kenyamanan. Karena agama ini di kaum yakin, di kaum ya tampak. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial itu Nabi kalau ngendikan terus di logika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial tadi saya memang tahu. Saya berkali-kali cerita, Imam Abuji itu keramatnya itu karena beli matematika, saya berkali-kali. Terus kata Allah, silakan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajib berwujud? Beliau menulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul fardi ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu fardi. Angka 1 miliar itu mulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al-aslu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini untuk menuju, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu buat kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, enak jadi dia. Sering juga wali kota di Samoni. Orang Islam di Samoni itu sama di Islam. Enak jadi top, sering juga nanti di rumah tinggi. Kok siapa tidak di top itu rapat tinggal nggak bisa. Tapi kalau dilatih ilmu dan akalnya, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori ilmu dan Nabi. Ada istaka Rasulullah. Bapak saya itu nakal sekali ya, saya diutul. Bapaknya datang. Pakai yang kaki walal asal. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Bapaknya, ini orang ini mengajukan kamu itu saya ikut sama anak kamu. Kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyun. Wa faqiran wa ana qawiyun. Walam amnahu syai'an min mali. Wal yauma ana faqir wa huwa qawiyun. Wa ana dhaif wa huwa qawiyun. Wa yaqulu aliyya bil mali. Niki tiyang anak pulau ibu dia ketika kecil, pulau juga dia lemah, pulau mampu dia lemah, tak urus. Saat ini pulau lemah dia juga betul urus ibu. Nabi mengikat masa Nabi Adam dari malah hajarin dilakukan. Semua makhluk menangis karena tulang bapak kamu. Terus Nabi mengikat anta wa maluka lihat kamu dan hasil diri kamu itu juga aset bapak kamu. Jika jadi hukum fikih, kalau al-qatil walid tidak bisa dipisah. Bahkan hibatul walid, ya walid itu boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum nomor khusus. Ada kejadian lagi, Imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia saya tahu.
Ibu saya itu saya tahu dulu gini-gini ya Rasul. Dia pernah tulis 5 dalam akun gadari Sina hamalat gadis atas syukur. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Jadi saya mengandung kamu 9 bulan. Tapi indah saya atur sulit 5 dalam akun gadari Sina ardul akra haulaini kamilah. Tapi indah saya atur sulit 5 dalam akun gadari Sina sayyidat layla Sina sayyidat laka layla Wahina asma'at laka nahal. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh gundaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong. Terus kata pemuda tadi, lakot jazai itu bayar. Saya sudah membalas. Apa balasan kamu? Lakot hajat Tuhan ala ulu. Dia pernah hajat tak hidup. Tapi Nabi ngintikan, bahwa Allah jazai. Kamu tetap tidak bisa balas jazai. Jadi orang ketika ingat sisi saya atur ibunya ketika sembuh, Nabi mengeset roh. Apa seperti itu? 5 dalam nakon gagal. Kenapa ibu kamu tidak saya atur ketika hamalat kan saat asyur? Kenapa saat itu kamu sudah dibutuhkan dibuang kali daripada di anak akhirnya gak lagi jasanya orang? 5 dalam takun gagal. Sina ardo akka khauleni kamileh. 5 dalam takun gagal. Sina tadi saya diratlah alailah wa ajma'at latama. Itu nanti. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin supaya kita baik itu karena ada kemampuan indira dan akunya supaya agama ini dikaumi itu dikaumi ya. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial itu bahayanya itu orang-orang kecil. Loh saya itu ada suatu sudut belum pernah main wali kota bukan soal sudut orang di sama itu suatu saat di sama sejarah di penting terus kurang subuhnya tersinggung ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu karena tuntutannya itu mukafah. Makanya Nabi itu pintar sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Artinya beber istakdaran di zina. Sama masuk Islam tapi boleh zina. Beber gak sahabat menggalau supaya gak sepakat. Ketika beber-beber Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi ya tak zina di zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi maksurus ini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina ya yang suasana ini saya ini. Apa Nabi? Nabi ketika pertama aku sih gurunya ini. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Gak ada suka ya. Aku sih guru di binti kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Gak ada suka. Aku sih guru di kolak, aku sih guru di amati. Terus dia selalu jawab, walan nasuki guna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, ibunya begini. Terus kata pemuda kan, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah. Tidak ada suatu yang abghoda saya yang wilayah nasi. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci karena susah. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi gede itu dari alias kuliah firman sufla tapi prestasi dari ini itu berapa mungkin. Ya sama seperti ada orang masuk orang makmum. Dulu dia itu jasa. Sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Pak Hamid masih sebelumnya saya itu bapak saya. Aku itu soleh-soleh berdiri, aku boleh dari ini. Tapi dia ngomong dihormati ini. Kadang-kadang dia itu sembunyi karena dengar mau ada orang asing makan. Yang diceritakan banyak masalah wanita itu. Pak Hamid itu sembunyi di nada nomor. Kali kok sembunyi ini ngomong. Ibu ngomong dan aku pengen kayak gitu. Dan itu dia jarang wanita itu ngomong gue dia udah iya. Delek ambil uang saya pengen kayak gitu. Mulai gue orang medit itu semangat. Pulau itu jadi kiai sing salam tempel iki kata. Satu sewu jalur suwargo, tak kita jalur suwargo. Meskipun Mamita jadi presiden mahal-mahalan benar. Betul logika kula logika sederhana. Nah ana wali santri kok lomo ya tak duit tak lomo. Dia paham nanti guru macam-macam itu wonten setan. Itu kan duit yang macam-macam paham. Kok ora ono gunane. Jadi sudah pakai ini. Nah ana wali santri medhit kula bisa. Ini nggak bisa. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong yo enak. Dimedhiti wong yo enak. Usah-usah njaluk swarga anak seneng-seneng templek gak mundur Pak. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmunya. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Ada orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda di luar itu ngomel-ngomel rasanya Anda. Jawab Imam Syafi'i itu.
berarti saya wibawa, buktinya di depan saya berarti. Dianggap enteng, berarti saya wibawa, buktinya di depan saya. Ya. Gak ada orang lagi. Itu separuh kampung tidak suka kamu. Jadi kan sampai enak, malah enak utang. Orang seneng itu macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu mengikat kamu. Jadi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu naik alfa atau monggo jadi dia ora cocok. Maka saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i dunia itu dianggap enteng. Ada seorang habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar nggak ada main ke sini. Tidak ada yang sama aku, malah bagus. Nah kan kamu sih juga tetap milik kue, malah nonton kue pas dari panggung dulu pasar. Malah kue isin juga dulu. Jadi monggo sedang kue larat, motornya dulu mirip, malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin, perkara juga dulu. Itu lama dulu, jadi fenomena sosial itu diamati enteng. Makanya kalau sering ngajarin, kenapa cukup ngampus, terus ada cukup. Malah ngajak jodoh, malah dia harmoni, malah ngajak mall, malah mahal gitu. Jadi apa ya? Saya ingin keilmuan ulama dulu ya kayak kita itu sudah ada yang nggak baik. Enteng saja. Mata aku tak asyada kabirah, wa mata mana tak asyada kabir. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-baru rohim dan yang baik. Wa mata mana tak asyada kabir. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, yang tidak bisa diintervensi. Sama di pengira. Sekali tangan masuk egois. Tapi itu mana tak asyada kabir. Jadi enak saja. Pasti kasih Allah itu. Kiai yang sering dongo yang bagus menunjukkan lemah. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu bisa bersudah. Wa inna ma yunabbaru man yajuzu al-ikhfa, yang bisa diingatkan orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kita ingatkan lagi itu gimana? Bohong udah lupa. Kalau nanti ngalami usul itu tenang, baru ngomong. Sampai 2 hari itu dua kesempatan. Kok bisa di pengiran ini ada dijahit 50 tak balik. Jadi jadi wa inna ma yunabbaru man yajuzu al-ikhfa, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak. Jadi makomnya wali itu ada yang senang. Ada yang nggak suka. Nggak sukanya bukan karena ada doa, karena doa yang kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa. Dari semua ada inti dan aturan dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampai kawin kadang dibujuk macam-macam. Sama nak eleng kawin sunnah Rasul, Abu Burid Basor, wa Asolul Fati selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi Asolul Fati. Bisa mengekang kita dari sini. Tapi kalau sampai kawin, nak bujuni ramah sama nak bujuni saya, padahal orang mati saya kan sering kecil. Mulan juga gitu kata kamu, mulan niati terkait pengeran. Jadi nanti dia paham berapa bisa. Tapi nak sampai mulan tuh pengen paham, loh beli santri murah paham kan belum. Nah, Islam itu kata Imam Al-Ghazali, orang Islam harus dilatih dididik. Terus kata beliau itu yang yu'abbiru an bisyarah di halawat iman, itu yang dimaksud salah semantul nabi wajah halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltiza dan teman-teman kalau di bagian logika kalau dengan untuk satu mas lama mas asis di Paris Wali, terus Paris Wali itu keramat baik Wali, terus keramat itu dengan jadi Wali. Ini kalau selain kita perilaku lawan dia kita akan daftar dulu 8 jilid itu belajar saksi dan umum dari wali. Apa malah ada penuh jilid itu satu persen kalian dari. Nah, jadi masalah kalau selain kita itu kata bangun seneng dulu kalau kita berbuat. Sekarang saya jadi itu kata jadi. Itu kalau Pak Hamid Pasuruan dan Pak Hamid itu jadi Pak Mahfud, Pak Abdullah, Pak Abdul Manan. Awal man lazama min ahli Jawa bisa izin jadi. Dan kitab Ikhfaq itu masya Allah belum ada kitab nyarai yang sampai 800 tahun atau 700 tahun. Kan Ikhfaq itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Itu nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya itu
Ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting, sampai Nabi Isa itu dituhankan. Tapi terus Yesus cerita, kalimat sholawat itu kalimat yang umat tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma memberi, Nabi Muhammad benar. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita. Jadi juga barokahnya apa? Makanya kata Buddha yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau makin Nabi dakmat da'duna sorofi Nabi ini wakum bimasyid dakmat nanti iwak. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimat sholawat, menunjukkan mahabbah Rasulullah. Tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ti, wa Nabi wa injalla qadru muhtajul al-fatihah. Itu kata saya itu. Kayak apa barokahnya ini? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan dari umat tidak akan terperosok kayak orang-orang nas. Oke, untuk mawar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan, terima kasih. Jazakumullahu ahsanul jazaa wa jazakumullahu khairan katsira. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tibalah kita pada inti acara pada pagi menjelang siang ini, yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Sunan Habib Ja'far bin Hasan bin Hashim Al-Habsyi, yang kemudian dilanjutkan dengan doa wahbah yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ki Haji Abdul Qadir Ahmad Shah. Sebelum dibacakan Yasin dan Tahlil, ada permintaan dari Romo Kiai Idris bin Abdul Hamid kepada آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ثم إلى رحمة الله من عيسى والحبيب الأحمد بن عيسى وسلم أحمد بن علي بعلوي ومحمد بن علي بن الزهد بن وسلم الرحمن محمد شكر ثم عبد الله بن عبد الاعتبار بن بكر القواعد آدمي ثم إلى رب حلوك الشيخ بكر بن سالم أحمد بن سالم ثم أحمد محمد حفيظ شيخ عبد الرحمن محمد جوهري العاشر ثم إلى رب يوسف بن عبد الحسن قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم وجميع أولياء إدريس أحمد رحمة الله سبحانه عنبل وأصول وفره ثم إلى قطب الإسفاد وأخوات العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي حداد قطب المالي حبيب علي محمد حبيب وهبقى محمد شكاب وأصوله وفره ثم إلى أولياء البلدة الحبيب هادي بن سعد بن شعبة بن سالم حبيب علي بن سكاب سكاب وأحمد جميل ثم بجعفر بن شيخ عبد القادر بن حسن القادر الله محمد الدار عبد القادر بن علي حمد وأصول وفره ثم إلى ربيع بن راوي حمد حسين بن صديق أحمد سليمان بن زاد ثم إلى مسلم بن طاهر ثم إلى ربيع عبد الغفور ثم إلى خالد الشكير وأصول وفره خاصة إلى روح السلام بالله يا حاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وزوجته وأولاده ibunya Hajjah Nafisah binti Kiai Ahmad Bishari ثم إلى Kiai Nu'man bin Abdul Hamid ثم إلى Kiai Nasib bin Abdul Hamid وأصوله وفرعان الله يغفر لهم ويرحم بدرجات الجنة ثم البركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحت في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا غير الأثقال وهم
يسمعون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وعصيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من سر الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ثم قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا سمعوا فكذبوا ما بأسنا وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا كسرتنا وما للرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يشركم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بذلة يعني شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما كنا منزلين إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الله رأت ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا من مثله ما يركبون ما نشرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربك إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لكن ولو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توزيعا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا بالأعجاز إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من فاتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تنسون شيئا ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم أختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد
ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فاصطاروا إياه ولا يأكلون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما على الناس وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا رحيم القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يأتوك قولهم إنا نعلم يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال إني بالله ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم انا نستغفرك ونستغفرك اجيالنا وانفسنا واهلنا واولادنا ومالنا وانفسنا اللهم اجعلنا من كان لنا خير رعيتك من الشيطان المريض الجبار عنيد بديعين الذي يطعم من شره من تكمل على الكريم اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه انك كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا لمشايخنا ولإخواننا فيما لأصحابنا أحبابنا ولمن أحبنا فيما لمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا بالعافية والسلام على محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فلمناه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم balik, sampai timbang balik, double double terus kenapa? Yes. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Timbang balik, dulu lah. Awang. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفقير إلى عفوك ورحمتك ورضوانك بالإصلاح عارف الله يا حاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وزوجته وأولاده في بنيين نافذة بنتي كي عبد الكي أحمد هجري ثم إلى ركي مؤمن
بن عبد الحميد ثم إلى ابن عشير بن عبد الحميد ووصولهم وغريب أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات الجنة ببركة وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا ربنا لك الحمد من جلال الإكرام سبحانك ربنا أعطينا عليك أنت تبعثني على نفسك. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد يا ربي لك الحمد بعد رضا. اللهم إنا نسألك أن أنت الله لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاسقين في وطننا والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله محمد النبي الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات المستحيلات اجمالا تخيرا فيما خلقت الدنيا الى القيامه بكليه. اللهم اهدي وعوفنا بلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حل لنا من قول لا اله الا الله. ما سبحنا الله بحمده حين قلنا يا الله يا الله. كما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما عملنا من عمل صالح بهذا المجلس المبارك منا فيه تواصلا ورحمة نازلة بركة شاكرة صدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قدوة عزيزنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليه وسلم. سادتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي سيدنا قديم السابعين تابعين لا سيما في الأربعة المجاهدين المقلدين في قم بالدعاء الشيخ محمد الشيخ محمد السجاد أي عبد الله شيخ سادات نشكو في أين مكان جاري الأرض والمغارب عن الله عليك الذي يعلمنا من شيخ الله شكرا لك. قال يا أهل بدر يا حامد أحمد بن محمد المغرب من أولياء التسعة وأولادهم طلعنا وإلى رب جمعناها هنا بسببهم أولادهم الشيخ يعني حميد بن عبد الله بن مغرب في أحمد الشيخ وفي نعمان وفر مفعل أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه ومن عبد ساعد على كل من وبرأس لهم ومعصم لهم واجعل قلوبهم نوبة في وقد حسنت. اللهم مغفرتك وارفع من ذنوبنا ورحمتك عز عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك وارفع من ذنوبنا ورحمتك عز عندنا من أعمالنا. فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. وبارك لنا في أسماعنا أبصارنا قلوبنا أزواجنا ذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم ارزقنا حسن الختام والدخول في دار السلام مع الإيمان والإسلام فضل يا ذا الجلال والإكرام 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 نحن على دين الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Suara kayak kemana? Terus. Hop. Abon. Atas.
فرج علينا وعلى المسلمين في صحة وفي طاعة وفي أمة المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.
kasih, terima kasih. Maka